ओम नमो भगवते वासुदेवाय। जय श्री कृष्ण। राधे राधे। जय लक्ष्मी नारायणाय नमः। प्रिय भक्तगण, आज शुनुन এই লক্ষ্মী নারায়ণ মন্ত্র মাত্র 21 বার। এতে প্রচুর ধনপ্রাপ্তি হবে, সকল ইচ্ছে পূরণ হবে, আপনার পরিবার এবং সন্তান সুরক্ষিত থাকবে এবং জীবনে সুখ শান্তির অভাব হবে না। নমস্কার প্রিয় ভক্তবৃন্দ, আমাদের চ্যানেল বৈদিক নলেজে আপনাদের জানাই আরও একবার সুস্বাগত। আজকে ভগবান বিষ্ণু ও লক্ষ্মী দেবীর এক শক্তিশালী মন্ত্র তুলে ধরা হয়েছে, যে মন্ত্রটি অত্যন্ত জনপ্রিয় এবং দিনের শুরুতেই হাতের তালু দেখার একটি পবিত্র সংস্কার। এই মন্ত্রটি সকালবেলায় ঘুম থেকে উঠে স্নান করে বা রাত্রিবেলায় ঘুমাতে যাওয়ার সময় নিজের হাতের তালুর দিকে তাকিয়ে উচ্চারণ করতে হয়। এতে দেবী লক্ষ্মী, সরস্বতী এবং ভগবান বিষ্ণুর আশীর্বাদ কামনা করা হয়। আমাদের হাতের আগায় অর্থাৎ আঙ্গুলের ডগায় দেবী লক্ষ্মী বিরাজ করেন, যিনি অর্থ, ধন ও সৌভাগ্যের দেবী। হাতের মাঝখানে আছেন সরস্বতী, যিনি জ্ঞান ও বিদ্যার দেবী। আর হাতের গোড়ায় অর্থাৎ হাতের মূলাংশ অবস্থান করে গোবিন্দ অর্থাৎ ভগবান নারায়ণ, যিনি রক্ষাকর্তা, যিনি পূরণ করে আমাদের সকল মনের ইচ্ছে এবং আকাঙ্ক্ষা। ভগবান বিষ্ণু আমাদের লালন পালন করে থাকেন। তাই সকালে ঘুম থেকে উঠেই নিজের হাত দেখে এই মন্ত্র জপ শুরু করুন এবং দিনটি শুরু করুন। জীবনে বারবার চেষ্টা করেও যদি সাফল্য না আসে, ইচ্ছে পূরণ না হয়, তাহলে একবার এই লক্ষ্মী নারায়ণ মন্ত্রের উপর বিশ্বাস এবং ভরসা করেই দেখুন। যারা নিয়মিত এই মন্ত্র শ্রবণ করেছেন, তাদের জীবনে ইতিবাচক পরিবর্তন এসেছে। তাই আপনিও কিছুদিন করেই দেখুন এর ফল। সাথে ভিডিওটি ভালো লাগলে অবশ্যই চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করার অনুরোধ রইল এবং একটি লাইক করবেন, শেয়ার করুন আপনার আপনজনদের সাথে, আর কমেন্ট বক্সে জয় লক্ষ্মী নারায়ণায় নমঃ লিখে আপনার উপস্থিতি জানাবেন। এবার আসুন আমরা এই মন্ত্র ভক্তি ভরে বিশ্বাস রেখে সকল সনাতনী ভাই বোনেরা একত্রে শ্রবণ করি। कराग्रे वसते लक्ष्मी, करमध्ये सरस्वती, करमूले तु गोविन्द, प्रभाते करदर्शनम्। कराग्रे वसते लक्ष्मी, करमध्ये सरस्वती, करमूले तु गोविन्द, प्रभाते करदर्शनम्। कराग्रे वसते लक्ष्मी, करमध्ये सरस्वती, करमूले तु गोविन्द, प्रभाते करदर्शनम्। प्रभाते करदर्शनम्। कराग्रे वसते लक्ष्मी, करमध्ये सरस्वती, करमूले तु गोविन्द, प्रभाते करदर्शनम्। कराग्रे वसते लक्ष्मी, करमध्ये सरस्वती, करमूले तु गोविन्द, प्रभाते करदर्शनम्। कराग्रे वसते लक्ष्मी, करमध्ये सरस्वती, करमूले तु गोविन्द, प्रभाते करदर्शनम्।
प्रभाते करदर्शनम् कराग्रे वसते लक्ष्मी करमध्ये सरस्वती करमूले तु गोविन्द प्रभाते करदर्शनम् कराग्रे वसते लक्ष्मी करमध्ये सरस्वती करमूले तु गोविन्द प्रभाते करदर्शनम् कराग्रे वसते लक्ष्मी करमध्ये सरस्वती करमूले तु गोविन्द प्रभाते करदर्शनम् प्रभाते करदर्शनम् कराग्रे वसते लक्ष्मी करमध्ये सरस्वती करमूले तु गोविन्द प्रभाते करदर्शनम् कराग्रे वसते लक्ष्मी करमध्ये सरस्वती करमूले तु गोविन्द प्रभाते करदर्शनम् कराग्रे वसते लक्ष्मी करमध्ये सरस्वती करमूले तु गोविन्द प्रभाते करदर्शनम् प्रभाते करदर्शनम् कराग्रे वसते लक्ष्मी करमध्ये सरस्वती करमूले तु गोविन्द प्रभाते करदर्शनम् कराग्रे वसते लक्ष्मी करमध्ये सरस्वती करमूले तु गोविन्द प्रभाते करदर्शनम् कराग्रे वसते लक्ष्मी करमध्ये सरस्वती करमूले तु गोविन्द प्रभाते करदर्शनम् प्रभाते करदर्शनम् कराग्रे वसते लक्ष्मी करमध्ये सरस्वती करमूले तु गोविन्द प्रभाते करदर्शनम् कराग्रे वसते लक्ष्मी करमध्ये सरस्वती करमूले तु गोविन्द प्रभाते करदर्शनम् कराग्रे वसते लक्ष्मी करमध्ये सरस्वती करमूले तु गोविन्द प्रभाते करदर्शनम् प्रभाते करदर्शनम् कराग्रे वसते लक्ष्मी करमध्ये सरस्वती करमूले तु गोविन्द प्रभाते करदर्शनम् कराग्रे वसते लक्ष्मी करमध्ये सरस्वती करमूले तु गोविन्द प्रभाते करदर्शनम् कराग्रे वसते लक्ष्मी करमध्ये सरस्वती करमूले तु गोविन्द प्रभाते करदर्शनम् प्रभाते करदर्शनम् कराग्रे
वसते लक्ष्मी करमध्ये सरस्वती करमूले तु गोविन्द प्रभाते करदर्शनम् कराग्रे वसते लक्ष्मी करमध्ये सरस्वती करमूले तु गोविन्द प्रभाते करदर्शनम् कराग्रे वसते लक्ष्मी करमध्ये सरस्वती करमूले तु गोविन्द प्रभाते करदर्शनम् प्रभाते करदर्शनम् कराग्रे वसते लक्ष्मी करमध्ये सरस्वती करमूले तु गोविन्द प्रभाते करदर्शनम् कराग्रे वसते लक्ष्मी करमध्ये सरस्वती करमूले तु गोविन्द प्रभाते करदर्शनम् कराग्रे वसते लक्ष्मी करमध्ये सरस्वती करमूले तु गोविन्द प्रभाते करदर्शनम् प्रभाते करदर्शनम् कराग्रे वसते लक्ष्मी करमध्ये सरस्वती करमूले तु गोविन्द प्रभाते करदर्शनम् कराग्रे वसते लक्ष्मी करमध्ये सरस्वती करमूले तु गोविन्द प्रभाते करदर्शनम् कराग्रे वसते लक्ष्मी करमध्ये सरस्वती करमूले तु गोविन्द प्रभाते करदर्शनम् प्रभाते करदर्शनम् कराग्रे वसते लक्ष्मी करमध्ये सरस्वती करमूले तु गोविन्द प्रभाते करदर्शनम् कराग्रे वसते लक्ष्मी करमध्ये सरस्वती करमूले तु गोविन्द प्रभाते करदर्शनम् कराग्रे वसते लक्ष्मी करमध्ये सरस्वती करमूले तु गोविन्द प्रभाते करदर्शनम् प्रभाते करदर्शनम् कराग्रे वसते लक्ष्मी करमध्ये सरस्वती करमूले तु गोविन्द प्रभाते करदर्शनम् कराग्रे वसते लक्ष्मी करमध्ये सरस्वती करमूले तु गोविन्द प्रभाते करदर्शनम् कराग्रे वसते लक्ष्मी करमध्ये सरस्वती करमूले तु गोविन्द प्रभाते करदर्शनम् प्रभाते करदर्शनम् कराग्रे वसते लक्ष्मी करमध्ये सरस्वती
सरस्वती करमूले तु गोविन्द प्रभाते करदर्शनम् कराग्रे वसते लक्ष्मी करमध्ये सरस्वती करमूले तु गोविन्द प्रभाते करदर्शनम् कराग्रे वसते लक्ष्मी करमध्ये सरस्वती करमूले तु गोविन्द प्रभाते करदर्शनम् प्रभाते करदर्शनम् कराग्रे वसते लक्ष्मी करमध्ये सरस्वती करमूले तु गोविन्द प्रभाते करदर्शनम् कराग्रे वसते लक्ष्मी करमध्ये सरस्वती करमूले तु गोविन्द प्रभाते करदर्शनम् कराग्रे वसते लक्ष्मी करमध्ये सरस्वती करमूले तु गोविन्द प्रभाते करदर्शनम् प्रभाते करदर्शनम् कराग्रे वसते लक्ष्मी करमध्ये सरस्वती करमूले तु गोविन्द प्रभाते करदर्शनम् कराग्रे वसते लक्ष्मी करमध्ये सरस्वती करमूले तु गोविन्द प्रभाते करदर्शनम् कराग्रे वसते लक्ष्मी करमध्ये सरस्वती करमूले तु गोविन्द प्रभाते करदर्शनम् प्रभाते करदर्शनम् कराग्रे वसते लक्ष्मी करमध्ये सरस्वती करमूले तु गोविन्द प्रभाते करदर्शनम् कराग्रे वसते लक्ष्मी करमध्ये सरस्वती करमूले तु गोविन्द प्रभाते करदर्शनम् कराग्रे वसते लक्ष्मी करमध्ये सरस्वती करमूले तु गोविन्द प्रभाते करदर्शनम् प्रभाते करदर्शनम्।